السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ تختی نمبر 6 کا پارٹ نمبر 3، تیسرا حصہ سبق نمبر 6 کا آج ہم تلاوت کریں گے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن اور ہر آنے والا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دن، ماسا دن۔ میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دن، ماسا دن۔ سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، نون دو زیر نن، سامانن۔ سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، نون دو زیر نن، سامانن۔ سین زبر سا، خا زبر خا، ساخا، طا دو زیر طن، ساخاطن۔ سین زبر سا، خا زبر خا، ساخا، طا دو زیر طن، ساخاطن۔ ضا پیش زو، لام زبر لا، زولا، لام دو زیر لن، زولالن۔ ضا پیش زو، لام زبر لا، زولا، لام دو زیر لن، زولالن۔ فا زیر فی، حمزہ زبر آ، فی آ، تا دو زیر تن، فی آتن۔ فا زیر فی، حمزہ زبر آ، فی آ، تا دو زیر تن، فی آتن۔ عین پیش عو، نون پیش نو، عنو، قاف دو زیر قن، عنوقن۔ عین پیش عو، نون پیش نو، عنو، قاف دو زیر قن، عنوقن۔ نون زبر نا، فا زبر فا، نافا، را دو پیش رن، نافارن۔ نون زبر نا، فا زبر فا، نافا، را دو پیش رن، نافارن۔ صاد زبر صا، میم زبر ما، صاما، دال دو پیش دن، صامادن۔ صاد زبر صا، میم زبر ما، صاما، دال دو پیش دن، صامادن۔ غین زبر غا، ضاد زبر ضا، غاضا، با دو پیش بن، غاضابن۔ غین زبر غا، ضاد زبر ضا، غاضا، با دو پیش بن، غاضابن۔ لام زبر لا، عین زرعی، لاعی، با دو پیش بن، لاعبن۔ لام زبر لا، عین زرعی، لاعی، با دو پیش بن، لاعبن۔ حمزہ پیش او، ذال پیش ذو، اذو، نون دو پیش نن،
उज़ुनुन, हमज़ा पेश उ, दाल पेश दु, उज़ु, नून दो पेश नुन, उज़ुनुन, काफ पेश कु, ता पेश तु, कुतु, बा दो पेश बुन, कुतुबुन, काफ पेश कु, ता पेश तु, कुतु, बा दो पेश बुन, कुतुबुन। आइए अब हम इस सबक की मशक करते हैं। मासादिन, मासादिन, सामानिन, सामानिन, साखातिन, साखातिन, ज़ुलालिन, ज़ुलालिन, फ़िआतिन, फ़िआतिन, उनुक़िन, उनुक़िन, नाफ़ारुन, नाफ़ारुन, स्वामादुन, स्वामादुन, ग़ादाबुन, ग़ादाबुन, लाइबुन, लाइबुन, उज़ुनुन, उज़ुनुन, कुतुबुन, कुतुबुन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अगले सबक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।